واہ کیا جود و کرم ہے شگے بطحا سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا واہ کیا جود و کرم تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکریں پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکریں پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ کمال شعر لکھا کہتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے گبھی میں تو مالک ہی محبوب محب میں نہیں میرا یعنی محبوب محب میں نہیں میرا اور تیرے قدموں میں جو ہے وہ غیر کا منہ کیا دیکھے آقا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا نظروں پہ چڑھے آقا کون نظروں پہ چڑھے چھوڑ کے یہ تلوار تیرا کیا جود و کرم کیا کمال مقطع لکھا کہ تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس
उसको शफी तेरी सरकार, तेरी सरकार, तेरी सरकार में लाता है रजा, उसको शफी कि जो मेरा गौस है। इन्होंने गौस पाक का पता है, हाथ खड़ा करके कहो सुभान अल्लाह। कि जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है। शाह जी सरकार बैठे हैं तो इनसे दुआ लेने के लिए इसमें सैयदी आला हजरत ने हुजूर गौसे पाक की मनकबत इसी बैर में लिखी है। उसमें एक शेर दिया, हम कहते हैं ना पंचतन पाक, हुजूर गौसे पाक हसनी भी हैं और हुसैनी भी हैं, लेकिन सैयदी आला हजरत का कमाल देखें कि जात सामने रखी हुजूर गौसे पाक की और 5 चीजें गिनवाई। हुण बहुते बंदियां दे सिर दे उत्तों लंघ जानी है गल, ते कोशिश करना कि सिर दे थल्ले थोड़ी जी थल्ले करके ए दिल वाले पासे आवे, दिमाग नू टच कर जावे। सुनना जरा कहंदे की ने, ध्यान सारा गौसे पाक दी शख्सियत ते रखना और मेरे लफ्ज बड़े गौर नाल सुनना। कहंदे की ने कि नबवी में अलवी फसल बतूली गुलशन, नबवी में, नबवी में, नबवी में अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी ना ना ना, जिन्होंने नहीं समझ आई भी कभी सुभान अल्लाह। हसनी फूल हुसैनी है महकना, महकना, महकना तेरा, हसनी फूल हुसैनी है महकना, महकना तेरा, क्या जूदो करम, करम